तो गाइस हमारी डिश हो गई है रेडी। तो आप मम्मी पापा बताएंगे टेस्ट करके कैसी बनी है। ये बनाई तो बहुत मुश्किल से, गर्मी बहुत थी, बनाने का मन नहीं था लेकिन फिर भी बना दिया। तो गाइस मम्मी पापा टेस्ट करने वाले हैं, अब बताएंगे कैसे बने हैं हमारा ब्रेड ऑमलेट। थैंक यू, बहुत अच्छा। गाइस हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करना, कमेंट करना। बाय बाय गाइस। नहीं वो मैं टूट गया।